Okay, let's see another example. Example number 2. Obtain the expansion for sine x plus pi over 2 until the term in x to the power of 4. Then evaluate sine 89 degree 30 second correct to 5 decimal places. Okay, so kita buat satu-satu. Yang pertama, dia suruh kita cari Taylor series expansion untuk function sine x plus pi over 2. Okay, so this one dia dah bagi terus dekat sini x plus pi over 2. So kalau awak tengok dekat sini, kita ada sama ada dua. Yang pertama x minus a ataupun kita ada x plus a. Alright. So kalau kita ada x minus a, kita akan guna function yang kita guna sebelum ni, expansion. Tapi kalau kita guna x plus a, expansion dia adalah fa tambah dengan f prime a x tambah dengan f double prime a bahagi 2 factorial x square tambah dengan f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x kuasa 3 tambah dengan, kat mana kita nak berhenti sebab dikata sekarang sampai x kuasa 4. So sekarang kita baru x kuasa 3, kita tambah lagi 1. So kita perlukan f 4 kali derivative of a bahagi dengan 4 factorial x kuasa 4. So ini adalah expansion untuk x plus a. Alright, so dekat sini dia hanya ada x. Kalau x minus a, dekat sini dia x minus a. X minus a, kat sini x minus a, kat sini x minus a. Tapi kalau dia x plus a, kat sini hanya x. Okay, so maksudnya kita kena cari sampai this term. Okay, this term. So hujung ni kita letak plus dot dot dot. So apa tugasan kita adalah untuk kita buat expansion ni adalah untuk mencari apa dia nilai fa, apa dia nilai f prime a, apa dia nilai f double prime a, apa dia nilai f triple prime a dan apa dia nilai f fourth prime a. Okay, so kita kena cari 5 perkara ni. So sebelum kita boleh cari fa, kita kena tahu dulu apa kita punya function fx. So apa function fx kita? Ini function fx awak, sin x sahaja, tak payah tulis yang ini. Yang ini adalah dia punya power series. Okay, so kita hanya ada sin x. So bila kita ada fx sama dengan sin x, kita boleh cari apa dia f prime. So f prime x adalah differentiate sin. Differentiate sin awak dapat cos. So awak adalah f prime x sama dengan cos x. Lepas tu kita cari pula f double prime x. So double prime maksudnya 2 kali derivative. Okay, so kat sini cos x. So awak dah differentiate sekali, awak nak differentiate kali kedua, awak differentiate cos x ni. So differentiate cos x, kita akan dapat negative sin x. So f double prime adalah negative sin x. Lepas tu kita cari pula f triple prime. So f triple prime differentiate negative sin x. So differentiate sin, awak dapat cos. So negative sin x akan bagi awak negative cos x. So ni adalah f triple prime. Lepas tu nak cari f fourth prime, kita differentiate negative cos. So differentiate negative cos akan bagi awak sin x. Okay, so bila kita dah ada fx, f prime, f double prime, f triple prime and f fourth prime x, so mudahlah untuk kita cari fa. So kalau kita dah ada fx, macam mana kita nak cari fa? A kita sekarang adalah x. A kita adalah this one. Okay, pi over 2. Macam mana kita nak cari fa? So fa adalah f pi over 2. Apa maksud dia? Gantikan nilai x ni dengan pi over 2. So awak akan dapat sin pi over 2. Okay, so kita berbalik kepada kita punya roda tadi. Kalau sin pi over 2, so pi over 2 adalah 180 bahagi dengan 2 sama dengan 90. So sin 90 adalah this one, 1. Okay, that's why awak dapat kat sini sin 90 sama dengan 1. Next, kita nak cari f prime a. So kita dah ada f prime x. Macam mana nak cari f prime a? Gantikan x ni dengan a. A kita adalah pi over 2. So kita ada cos pi over 2. Okay, so cos pi over 2, kalau kita pergi tengok dekat roda, cos adalah yang depan ni. So cos pi over 2 adalah kosong. Okay, so kita ada kosong kat sini. Then kita samalah, kita cari f double prime a. So kita dah ada f double prime x. Nak cari f double prime a, kita cuma kena gantikan x ni dengan a. A kita adalah pi over 2. So kita ada negative sin pi over 2. Kalau sin pi over 2 adalah 1, kalau negative sin pi over 2, negative 1 lah. Bagi je negative sin dekat dia. Okay, dan seterusnya untuk f triple prime, kita ada negative cos x. So kalau f triple prime a, kita ada negative cos. Gantikan x ni dengan a, so ada negative cos pi over 2.
Okay, so cos pi over 2 adalah kosong, negatif cos pun akan jadi kosong juga. Okay, and seterusnya adalah fourth prime. So fourth prime adalah sin x. Okay, so sin x, kalau kita nak cari fourth prime A, kita akan ada sin A. So A kita ada pi over 2, so kita ada sin pi over 2. So sin pi over 2 adalah 1. So now kita dah ada semua. The first one, FA, F prime, F double prime, F triple prime and F fourth prime. So macam mana kita nak cari expansion? Kita cuma perlu masukkan saja dalam formula. Okay, so maksudnya expansion of sin x plus pi over 2 adalah yang pertama FA. So FA kita apa? FA kita 1. Tambah F prime A. So F prime A kita adalah kosong. So tulislah kosong darab dengan X. Okay, tambah F double prime A. So F double prime kita adalah negatif 1. So negatif 1 bahagi 2 faktorial darab dengan X kuasa 2. Okay, tambah F triple prime. So F triple prime kita adalah kosong. So tulislah kosong darab bahagi dengan 3 faktorial darab dengan X kuasa 3. Okay, tambah F fourth prime. So F fourth prime adalah 1. So 1 bahagi dengan 4 faktorial darab dengan X kuasa 4 tambah dot. So ini adalah cara kita masukkan dalam the formula of expansion for Taylor series. Okay, so kita cuba simplekan ataupun selesaikan. Okay, so 1 tambah dengan ini adalah kosong. So kita ada kat sini negatif 1 bahagi 2 faktorial adalah 2 darab 1. So 2 darab 1 2. So kita ada negatif kat sini. So kita ada 1 tolak 1 per 2 X square. Okay, sini pun akan dapat kosong. So kita ada next 1 per 4 faktorial. So kita ada tambah 1 per 4 faktorial adalah 4 darab 3 darab 2 darab 1. So kita akan dapat 1 per 24 X kuasa 4 tambah dot. So ini adalah kita punya expansion. Ataupun awak boleh tulis macam ni, tak payah kembangkan 2 faktorial dengan 4 faktorial. Alright, so this one is called as a Taylor series expansion menggunakan the power series formula of Taylor theorem. Okay, so now soalan next minta kita estimate the value of sin 89 degree 30 second. So tadi kita cari function ini sin x tambah pi over 2. Sekarang dia suruh kita estimate atau approximate sin 89 degree 30 second. Yang kita ada adalah sin x tambah pi over 2. So apa yang awak kena buat adalah awak kena tengok hubungan x ni, kena cari nilai dia. Apa nilai x? Bila tambah dengan pi over 2, awak dapat 89 degree 30 second. Okay, so pi over 2 ni adalah 180 bahagi 2, iaitu 90 degree. So sekarang kita ada sin x tambah 90 degree. Okay, kita ada x tambah 90 degree. So apa nilai x? Bila awak tambah dengan 90 degree, awak akan dapat 89 degree 30 second. Okay, so nilai x adalah negatif 30 second. Negatif 30 second. Okay, kenapa dia negatif 30 second? Kerana negatif 30 tambah dengan 90 barulah awak dapat 89 degree 30 second. So 1 degree adalah 60 second. Okay, so kalau kita ada 30 second tambah dengan 30 second, this one is 1 degree. Kalau kita ada 1 degree 20 second, 1 degree 20 second tambah dengan 40 second, so awak akan ada 1 degree 60 second bersamaan dengan 2 degree. Kerana 1 degree bersamaan dengan 60 second. Okay, so bila kita nak nilai x yang tambah dengan 90 degree, awak dapat 89 degree 30 second. So nilai x tu adalah negatif 30 degree. Okay, so awak ada pi over 2 tolak 30 degree, ataupun kita ada negatif 30 degree, negatif 30 second tambah dengan pi over 2. Okay, so macam mana kita nak guna binomial expansion ni? So kalau awak tengok, negatif 30 second ni adalah nilai x. Okay, so kalau kita nak cari nilai dia, kita cuma gantikan x ni dengan 30 second.
Okey, ataupun 30 second dalam kes ni diwakili oleh pi over 360. So yang ini tolong cari kenapa 30 second sama dengan pi over 360. Ni tugas awak. Awak kena cari kenapa 30 second sama dengan pi over 360. So sekarang ni dia dapat 30 second ni sama dengan pi over 360. So dia gantikan nilai x ni dengan pi over negatif pi over 360 digantikan. So dia dapat estimate the value of sin 89 degree 30 second bersama dengan 0.99996. So ini adalah fungsi untuk binomial series expansion di mana kita gunakan dia untuk kita estimate nilai sesuatu function. Okey, saya ulang balik about second ni. Okey, saya ulang balik about expansion. Tadi kita dah mencari apa dia expansion menggunakan Taylor theorem untuk function as sin. Okey, untuk function sin x tambah pi over 2. Betul? So expansion dia adalah this one awak dah cari. Ataupun this one yang kita dah simplify. Okay, ni expansion dia. Sekarang soalan minta kita cari sin 89 degree 30 second. So kita kena cari hubung kait nilai ini dengan apa yang kita ada dekat sini supaya kita boleh guna the expansion of Taylor theorem yang kita dah buat kat sini. Okay, so sekarang pi over 2 ni nilainya adalah 180 bahagi 2 sama dengan 90 degree. So pi over 2 ni nilainya adalah 90 degree. So kalau saya tulis semula, saya ada sin x tambah 90 degree. Ataupun saya boleh juga tulis dia sin 90 degree tambah dengan x. Okay, untuk saya guna this expansion, saya kena cari apa nilai x supaya bila 90 tambah dengan nilai x ni awak dapat 89 degree 30 second. So kita ada 90 degree, nak dapat 89 30 second, maksud kita kena tolak lah sebab 89 30 second ni lagi kurang daripada 90 degree. Okay, so nak tolak berapa dapat 89 degree 30 second? Kita tahu 1 degree bersamaan dengan 60 second. So kalau kita nak 89 degree 30 second je, 90 degree ni kita kena tolak dengan 30 second. Okay, that's why bila kita tolak dengan 30 second, tinggallah 89 degree 30 second sahaja. So daripada sini, awak boleh nampak nilai x ni sama dengan negatif 30 second. Sebab kat sini plus kan, so kita kena ambil dia punya sign. So sekarang nilai x kita adalah negatif 30 second. Okay, so negatif 30 second ni awak kena gantikan masuk ke dalam nilai x. Nilai x dalam expansion yang kita dah cari ni. Sebab sekarang nilai x kita adalah negatif 30 second. So untuk kita estimate this value, mana yang dia nak tadi, sin ini, okay, kita kena gantikan nilai x dalam series kita ni dengan negatif 30 second. So dalam example ni, negatif 30 second diwakilkan dengan negatif pi per 360. So ini awak cari kenapa negatif pi per 360 ni sama dengan negatif 30 second. So cari. Okay, so bila kita dah tahu nilai x kita adalah negatif pi per 360, kita gantikan dalam x yang kita ada dalam series ni. Dan bila awak ganti, tengok diganti. Okay, awak dapatlah nilai sin 89 degree 30 second bersamaan dengan 0.99996. Sebenarnya awak boleh tekan calculator je, tapi ini adalah contoh apa dia punya application of Taylor series expansion. Kenapa kita buat Taylor series expansion? Adalah kerana kita nak estimate value-value of function macam ni. Okay, tanpa menggunakan calculator, sebenarnya kita boleh estimate dengan menggunakan binomial Taylor series expansion. Alright. Okay, before we move further to next example, I just want to repeat again and make it clear about the formula of Taylor series expansion, which is we are using the Taylor theorem. Okay, so if we want to expand the Taylor series expansion of the function f(x), okay, of the function f at power series of x minus a. Okay, what is the expansion will be fx. Here you will get the fx is equal to fa. Okay,
plus with f prime a multiplied by x minus a. Okay, this one is the power series. Okay, plus with f double prime a divided by 2 factorial multiplied by x minus a to the power of 2 plus with f triple prime a divided by 3 factorial x minus a to the power of 3 plus with dot dot dot, because this one is infinite series. Okay, so what you can see here is you start with the first term f fa, then you have f prime 1 prime here, so the power here is 1, and below here actually you have 1 factorial, but you just didn't see it because 1 factorial is equal to 1. Okay, so we just didn't write the 1 factorial. And then if you have the power the derivative 2 here, so you have the power 2, and here you have 2 factorial. If you have the derivative of 3 here, divide by 3 factorial, power of 3 here. So this one is the expansion of the function at x minus a. So what you will have in your function is the function of fx. Okay, how if you want it to be fx plus a? Okay, it will make you to substitute all x in this function with x plus a, means that this one, the x here, you will substitute with x plus a, the x here you will substitute with x plus a, the x here you will substitute with x plus a. So if we substitute, what we will get is fa plus f prime a. This one x, substitute with x plus a, because now we want fx plus a. So here you have fx. Okay, so will be x plus a minus a plus f 2 factorial, f double derivative 2 factorial x plus a minus a plus with f triple derivative of a bahagi dengan 3 factorial x plus a minus a to the power of 3. This one is to the power of 2. So if you can see here, plus a minus a is 0, plus a minus a is 0, plus a minus a is 0. That's why you have fx plus a is equal to fa plus f prime a x plus f double prime a over 2 factorial x squared plus f triple prime a over 3 factorial x to the power of 3. So here is how we get this formula of fx plus a. So you need to be careful, okay, because if the power series, if the power of the function is x minus a, it will give you the expansion in terms of fx. But if it's x plus a, it will give you the expansion in terms of fx plus a. Alright, so now we want to see next example. So let's say we have to expand sine x as a power series of x minus. Okay, so here you see the power series of x minus pi over 6. So now we have x minus a. So what we will give in return when we have expand the Taylor series expansion is the fx, where fx, when we have x minus a, is equal to fa, okay, plus with f prime a x minus a to the power of 1 plus with f double prime a divided by 2 factorial x minus a power of 2 plus with f triple prime a divided by 3 factorial x minus a to the power of 3, okay, plus with dot dot dot. Why? Because if you see here, you have been asked to expand the Taylor series expansion up to third term. So this one is the first term, okay, this one is the second term, and this one is the third term, actually until this one only, not until the third derivative, because as far as the third term, so third term is this one. Alright, so what we need to find is the fa, the f
prime A and also the F double prime A. Okay, so you have the function fx given to you sin x. Fx is equal to sin x. So if we want fa, we need to substitute our x with a. So what is the value of a? So if you can see here, we have x minus a. So a is equal to pi over 6. So what we need to find now is sin pi over 6. Okay, so sin over pi over 6, if you see the table here, pi over 6 is equal to 30. Okay, so sin 30 is this one, 1 over 2. Okay, so you have 1 over 2. Next, you need to find f prime. So if you have fx equal to sin x, differentiate fx will give you f prime. So differentiate sin x will give you cos x. So if you want f prime a, you need to substitute the value of x here with the a. So a is pi over 6. So cos pi over 6 is cos 30. Okay, so cos 30 is equal to sec 3 over 2. Okay, so kat sini awak tengok adalah sec 3 over 2, cos 30. Okay, then kita nak cari pula f double prime. So f double prime maksudnya kita differentiate lagi sekali f prime. So kita differentiate cos x. So differentiate cos x, awak dapat negative sin x. So sekarang kita nak cari f double prime a. So a kita adalah pi over 6. So negative sin pi over 6. Sin pi over 6 1/2. Kalau negative 1/2 lah. Okay, and then we find the third derivative. Actually, we just can stop here because the question ask sampai third term. Tapi kalau awak buat lebih pun sama je, lebih kurang. Okay, alright, so this one is the third derivative. So third derivative, awak differentiate negative sign. So differentiate negative sign, awak dapat negative cos. So kita gantikan x ni dengan kita punya a, which is pi over 6. So negative cos pi over 6. So cos pi over 6 bagi awak this one. Kalau negatif, tambah dalam negatif, dapatlah this one. Alright, so macam mana kita nak cari the expansion? Kita cuma perlu masukkan dalam formula because this one is the expansion. And awak kena remember, bila kita cari expansion untuk x minus a, depan ini awak akan dapat fx. Tapi kalau awak cari expansion untuk x plus a, depan ni awak akan dapat fx plus a. Okay, dia akan memberi awak beza. So fx is equal to fa tambah f prime a x minus a. So fa kita adalah this one. So tulislah balik. 1/2 tambah f prime a is this one. Sec 3 over 2 x minus a. A apa? Pi over 6. Okay, tambah f double prime. So f double prime adalah ni, negative 1 over 2. Negative 1 over 2 bahagi dengan 2 factorial iaitu 2. Okay, x minus pi over 6 to the power of 2 plus dengan the third term. So negative sec 3 over 2 bahagi dengan 3 factorial darab dengan x minus pi over 6 kuasa 3. Okay, so awak dapat this one. Okay, tengok ni dia expand sampai third term je. First term, this one. Second term, this one. And third term, this one. Okay, sebab soalan minta sampai third term. Alright, so 1 over 2 sec 3 over 2 x minus pi over 6 minus, okay, this one is 2 factorial. 2 factorial adalah 2 darab 1 tambah dengan 2 darab dengan 2 dapat 1/4 x minus pi over 6 to the power of 2. So ini adalah the Taylor series expansion untuk function fx iaitu sin x. Okay, soalan next minta kita estimate value untuk sin 31. Maksudnya kita hanya perlu gantikan nilai x ini dengan 31. Okay, yang ini tak payah pun sebenarnya, pi over 180 ni. So pi 180 bagi 180 samalah 1. So kita cuma gantikan x ni dengan 31. Sebab sekarang kita nak cari sin 31. Kita ada sin x. So gantikan je x ni dengan 31. Okay, so masukkan nilai 31 kat sini, tekan kalkulator. Masukkan nilai 31 kat sini, tekan kalkulator. So awak akan dapat the estimate value of this function is equal to 0.51551. Alright, so this is the application of Taylor series expansion, di mana kita guna Taylor series expansion ni untuk kita estimate sesuatu nilai. Tapi awak kena berhati-hati. Okay, sebab kalau dia adalah pada power x plus a, apa yang kita dapat dalam kita punya
series adalah sebenarnya fx plus a. Okay, sebab itulah sebelum ni kita kena cari apa nilai x yang bila ditambah dengan a kita dapat nilai yang kita nak estimate tu. Okay, yang kita buat contoh sebelum ni. Tapi kalau dia adalah pada x minus a, okay, the Taylor series expansion itself is actually fx. So, yang perlu substitute je nilai yang awak nak cari ni. Alright.